Guys, dito na kayo dito sa Pascasio Store. Mga ano to guys, original na, ito mga camouflage. Basta mga original t-shirt guys po. Mga uso, ano matawag dito? Oh, yan. Ito pa guys. Oh. Nag-vlog na ako dito sa... Oh, ito guys, oh, ganda. Mga brands nyo to. Bili na kayo dito, mura lang to. Mahal pala. Yan. Ganda nito, oh. Diba? Ilay mo na yan. Maganda yan. Adjust lang ako dito. Ginamodel-model ko lang. Oh, yung mga t-shirt. Panlalaki siya, pwede din sa pangbabae, guys. Unisex. Unisex. Ito, guys. Nasa prayer din may mga earrings din, mga pang-regalo sa jowa. But the other side was sunny. I get paid to rap on beats. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted you? Left you out to rap. How many credits you flop? How many lawyers you got? Yan, kay Kuya OJ, Pascasio.